आम समझे लड्डू नेब से भगवान को आशीर्वाद भगवान भी आशीर्वाद करतु मोर समझी भोग नौ आपण मानू वीडियो टी भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ आम मजा करूँ मस्ती सब्सक्राइब करंतु आज आमर विसर्जन आमर विसर्जन मुंडर बांग महाप्रभु का
यस यस आजा 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 ए वीडियो वीडियो ओ लाइक करो मत शेयर करो डांस करो हाँ दिन का बेर जी acara ngaji someday terus kusina aja baba ganpati baba ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାତି ହେଇଗଲା ରାତି ହେବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଜୟ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ କି।